आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बच्चे और चीते का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसान के बच्चे को चीता उठाकर जंगल में ले गया। फिर अल्लाह वाले ने क्या किया? चीते ने उस बच्चे को खाया या नहीं खाया? चलिए सुनते हैं ये पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। एक अल्लाह वाले बहुत बूढ़े थे, लेकिन जब पैदल चलते थे तो किसी जवान से कम नहीं लगते। एक जवान आदमी थोड़ा दूर चलकर थक जाता है, लेकिन आप बिना थकान के सफ़र किया करते थे। एक बार किसी शख्स ने आपको अपने गांव आने की दावत दी और कहा कि मेरे गांव में बहुत से लोग दीन इस्लाम से दूर हैं। उनको एक सच्चे उस्ताद की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप इतना दूर का सफ़र कर पाएंगे? आप मुस्कुराए और फरमाया कि काम ही यही है। इस्लाम की रोशनी घर घर तक पहुंचे। मैं तुम्हारी बात टाल नहीं। वह शख्स आपको दावत देकर चला गया। अब आपने एक दिन अपना सामान बांधा, जो कि एक लाठी और एक थैले में थोड़े सामान के सिवा और कुछ नहीं था, और फिर आप सफ़र करने लगे। यह सफ़र बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए। अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चलते जा रहे थे। जिस गांव में आपको जाना था, उस गांव तक अभी आप नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में आपको एक गांव नजर आया। आपने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। यह सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आ गए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। तो अल्लाह वाले एक सायादार पेड़ के नीचे आ गए और पानी पीकर पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर वजू करके आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आप नमाज पढ़ते जा रहे थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग उठ बैठ रहे हैं, कभी हाथ बांध देते हैं, कभी जमीन पर नाक और पेशानी रख देते हैं। अजीब अंदाज था कि इस बारे में वह समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे। तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता? उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। ये सब मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। इसी बात ने उन सबको घमंडी बना दिया था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया ही नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले को देखकर वह आवाज़ें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज़ सुन नहीं रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे और सजदे से सिर नहीं उठाया, तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये आखिर कर क्या रहा है? इससे कहो ये उठे और बताइए, ये कौन सा काम है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ। इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। लेकिन आपको उसकी आवाज़ नहीं आई। वह चिल्लाता रहा, मगर आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ? तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज़ नहीं आई। आपने कहा, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी। गांव के लोगों ने कहा, ये बताओ, ये काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, नमाज क्या है? आपने कहा, यह इबादत का एक तरीका है। उन्होंने कहा, तो किसकी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने फरमाया, अपने माबूद की, जिसने मुझे बनाया है। गांव के लोग बोले, वह हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह वाले ने फरमाया, वह दिखाई नहीं देता है, वह तो हमारे दिलों में है। क्या उसकी निशानियाँ तुम्हें दिख नहीं रहीं? इस पेड़ की शक्ल में, ज़मीन की शक्ल में, और यह पानी हवा, यह तुम्हारा वजूद, तुम सब, तुम्हारे जानवर, सब उसने बनाए हैं। मैं उसी की इबादत कर रहा हूँ। अब वह लोग जो कि अपने उस दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खोल गया और कहा, ए बूढ़े, अजीब बात करते हो। खुदा तो वह होता, इस गांव में कोई और मजहब का आदमी नहीं आ सकता, इसलिए तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। यह सुनकर अल्लाह वाले ने फरमाया,
मेरे अल्लाह को अनदेखा कह रहे हो, लेकिन वह तो नहीं दिख कर भी दिखता है। उसके लिए असल आंखें चाहिए, वह हर जगह है। गांव के लोगों ने कहा, वो देखो, सामने जो मूर्ति रखी है, वह हमारा खुदा है, माबूद है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, जिससे हम मांगते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, जो तुम्हारी बनाई हुई मूरत है, कोई उसे अपना खालिक और माबूद कैसे कह सकता है, जिसे अपने हाथों से बनाया और उसकी ही इबादत करते हो। वह लोग अल्लाह वाले की बातों से गुस्से में पागल हो गए और बेअदबी और लानता करने लगे। कोई कहता, एक तो इतने बूढ़े हो, इतने कमज़ोर, जिस्म के साथ सफ़र कैसे करने लगे, फिर किसी अजनबी गांव में घुसकर ऐसी अजीबो गरीब बातें कर रहे हो जिनका कोई सर है ना पैर। एक और बोला, यह शख्स हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहा है। इसकी उम्र का लिहाज किया, मगर यह बाज नहीं आया। वह लोग बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। कोई आप पर आवाज़ें कसता तो कोई आपको धक्के देने की धमकियों देता। उनकी जुबान से बेअदबी और मजाक के जुमले निकलते जा रहे थे और उनके दिल अल्लाह वाले की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सब्र से सबकी बातें सुनी, मगर आपकी नज़र में नरमी और दिल में सबके लिए मोहब्बत थी। अब एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी आपके सिर पर आ गया और कहा कि इस बूढ़े को तो मैं एक उंगली से उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। वह यह करने ही वाला था कि उनके गांव का एक बुजुर्ग बोल पड़ा, नहीं, इसने हमारी बुत की तौहीन की है, जिसकी हम इबादत करते हैं, इसलिए यह सज़ा कम है कि इसे गांव से बाहर फेंक दिया जाए। हम इसी गांव में इसे रखेंगे, यह हमारा नौकर बनकर रहेगा। अल्लाह वाले को गांव वालों ने तंग करने का इरादा कर लिया था। गांव के सब लोग उस बूढ़े बुजुर्ग की बात मान चुके थे, जिसने कहा था कि अल्लाह वाले को यूं गांव से बाहर निकाल देना काफ़ी नहीं। उनका मंसूबा यह था कि उन्हें गांव में ही कैद रखकर इतना तंग किया जाए कि इनकी जिंदगी बोझ बन जाए और वह खुद मौत की दुआ मांगने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि यह बूढ़ा मुसलमान है, इसे किसी तरह भी सुकून से ना बैठने दिया जाए। इस ऐलान के बाद गांव के लोगों ने अल्लाह वाले पर जुल्म और तंग करने के तरीके इख्तियार कर लिए। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, ताकि जब आप चलने लगे तो आपके पैरों में कांटे चुभे और हर कदम आपके लिए अजियत का बाइस बने। कभी आपके सर पर पत्थर फेंके जाते और जब आप दर्द से कर रहते तो लोग हंसने लगते और मजीद आवाज़ें कसने लगते। छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाले का मजाक उड़ाते, आपकी हालत पर हंसी उड़ाते। कभी आपकी लाठी छुपाते दी जाती ताकि आप चलने में मुश्किल महसूस करें और ज़मीन पर गिर जाए। और जब आप ज़मीन पर गिरते तो बच्चे और बढ़े सब आपका मजाक बनाते। कभी आप पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि आपका लिबास और जिस्म गंदा हो जाए। आप उस जुल्म और शरारतों को सब्र से बर्दाश्त करते व जानते थे कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें उठाना उनके ईमान का हिस्सा है। जब भी आप नमाज के लिए बैठते तो कोई ना कोई शरपसंद शोर मचाकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। गांव वाले दरवेश अल्लाह वाले को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ देना चाहते थे, मगर आपने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। अल्लाह वाले के दिल में उन सब के लिए मोहब्बत थी और वह दुआ करते थे कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इनके दिल नरम करें। आप जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। उस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही हमदर्दी। उनकी अकड़ और गरूर बढ़ता ही जा रहा था। उनके दिल सख्त और उनकी ज़बानें तल्ख थी। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं और शायद उसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थी, जिस पर उन्हें बड़ा नाज था। उन औरतों के दिल में दुनिया की इन नेमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मलिकाएं समझने लगी थी। उनकी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो चाहती वही मिलता, जो कहती पूरा हो जाता। वह लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर अब तक कोई मुश्किल या आजमाइश ना आई थी। मालो दौलत की फरानी और जिंदगी में आसानियों ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का यह आलम था कि वह अल्लाह वाले को न सिर्फ हिकारत से देखती, बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैये को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की कि ए अल्लाह पाक, इन सबको तू सच्चे रास्ते पर चला
اس गांव के बाहर जो जंगल था वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीते। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानियां उस कुएं से पानी भरकर लाती थीं। लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसीलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते, किसी मुलाजिम की तरह। अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। एक दिन आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने नमाज की नीयत बांधी और नमाज पढ़ने लगे। आप दिल लगाकर ध्यान से नमाज पढ़ रहे थे कि गांव में चहल पहल शुरू हो गई, कि जैसे कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। यह सब होने पर भी किसी को आपका ध्यान नहीं आया। आपको नमाज पढ़ने से कोई रोकने नहीं आया। यहाँ तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फज्र की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़, क्या तुम्हें खबर मिली है कि आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है? वह मेरी बहू है। यह उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है। बेटा, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो कामों के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो, आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुंह मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से ही यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस उसके बंदे हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहे हैं। वह छिड़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूँ। एक एक करके तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लाईं। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ मांगने लगे। इसके बाद आपने पानी के बर्तन उठाए और कुएं की तरफ चल दिए। वहां जाकर पानी भरकर जैसे ही वापस आने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के घुर्रा की आवाज आई। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक चीता आपको देख रहा था। आपने उससे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा, देख, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ, इसीलिए बेहतर यही है कि अपने ठिकाने पर चला जा। अगर तू भूखा है तो वह रब ही तेरे खाने का इंतजाम कर देगा। वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। आपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। औरतों ने पानी देखा तो कहने लगी, बूढ़े होकर भी इनके अंदर इतनी ताकत है। जिस औरत ने पानी मंगाया था, वह औरत हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि इतने में एक औरत की चीखें मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, यह चीता मेरे बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है। गांव वाले दौड़ते हुए उस घर की तरफ गए जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह चीता जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। आदमियों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए, पर कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें चीता नहीं दिख रहा। इतने में मेन अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ? वह औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चिढ़ी थीं कहने लगीं, तुम अपनी हालत देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हट्ट-कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे क्या? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक चीते का मुकाबला कर। सौ उस गांव का बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो, हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारा बुत हमारी बात सुनेगा। सब गांव वाले हाथ जोड़कर बुत के सामने खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अल्लाह वाले उन सब की बातों को सुन रहे थे।
لیکن بیچ میں بولتے تو وہ لوگ بگڑ جاتے اور آپ پر غصہ نکالتے۔ بہت دیر تک سب گاؤں والے ہاتھ جوڑ کر بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے تھے۔ اللہ والے ان سب کی باتوں کو سن رہے تھے، لیکن بیچ میں بولتے تو وہ لوگ بگڑ جاتے اور آپ پر غصہ نکالتے۔ بہت دیر تک وہ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے رہے، کوئی رو رہا تھا، کوئی منتیں کر رہا تھا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، چیتے نے اب تک بچے کو کھا ہی لیا ہوگا، پر ماں کے دل میں ایک آس تھی، امید تھی وہ اللہ والے جو ان کے ظلم پر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں وہی عورت جو آپ کا مذاق اڑاتی تھی وہ آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ پہلی بار اس نے اللہ والے کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، ہم برباد ہو گئے، ہمارے بت نے اب تک ہماری نہیں سنی، لیکن میں تمہارے آگے اب منت کرتی ہوں کہ جو بھی تمہارا رب ہے اس سے کہو ہمارا بچہ واپس کر دیا جائے۔ اس عورت کے کہنے پر گاؤں کے مرد چیخنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا رب ہمارا کیا کام کر سکتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، کیا میں کوشش کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے جلدی سے کہا، ہاں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو جائیے، میرے بچے کو واپس لے آئیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اللہ والے نے کہا، اس سے پہلے کہ میں جنگل کی طرف جاؤں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ والے نے ان سب کے سامنے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد اپنی لاٹھی اٹھائی اور تھیلا لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ تھیلے میں کیا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ آدمی جس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اس نے کہا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ میں تم سے کتنا اونچا ہوں، کتنا لمبا ہوں، مجھ سے جو کام نہ ہوا وہ تم جیسے کمزور بوڑھے سے کیسے ہوگا؟ چلو دیکھتے ہیں تمہاری اوقات۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل میں آ کر آپ کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور لاٹھی زمین پر تھک تھک مارنے لگے۔ پھر کہا، اے چیتے، تو مجھے سن سکتا ہے، جہاں بھی ہے میری آواز سن، تو یہاں آ جا، تیرا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا، تو بس اس بچے کو ہمارے حوالے کر دے، اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، تو نے گاؤں کے بچے کو ہی اٹھا لیا، جو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لوگ خوش تھے، ان کی خوشی کو تو نے ختم کیا ہے۔ ایسا مت کر، تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور ایک اللہ کی تو عبادت کرتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ وہی تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اب تک تو کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا، تو اب کیوں آ رہا ہے؟ اب کیوں ان سب کو تو تنگ کر رہا ہے؟ آپ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ چیتا وہیں کھڑا سن رہا ہے۔ وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ہو گیا تمہارا تماشا، اب واپس چلو۔ اس چیتے نے بچے کو کھا لیا ہے، ماں کو صبر کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا، ماں صبر کرے گی، لیکن وہ اس سے زیادہ شکر کرے گی، کیونکہ اس کا بچہ واپس آئے گا، اس کی خوشی اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ کیسے آئے گا چیتا؟ اللہ والے نے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ بولا، دیکھا جو میں نے کہا وہی ہو رہا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے گاؤں واپس آ گئے۔ آپ خالی ہاتھ تھے، بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ بڑی امید دلا کر جنگل گئے تھے۔ آپ نے کہا، فکر مت کرو، وہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، کل کا پیدا ہوا بچہ چل کر آئے گا۔ آپ نے کہا، نہیں، وہ چیتا اسے لے کر آئے گا۔ کسی کو آپ کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بوڑھا تو پہلے دن سے ہی ایسی باتیں کر کے ہمارا دماغ خراب کرتا ہے۔ اس کی فضول کی باتوں کی وجہ سے ہم سب اس مصیبت میں گھر گئے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا، صبح ہونے کا انتظار کرو، اب تو اندھیرا ہو گیا ہے اور اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ بوڑھا تو بڑے دعوے کر رہا تھا۔ چیتے نے اس کی بات کو بھی نہیں سنا۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ یہ تو ہوا میں ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ چیتا اس کی بات سن کر سر جھکاتا ہوا اس کے پاس چلا آئے گا، جیسے وہ اس کا کوئی ملازم ہو۔ اللہ والے نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا، چلو ابھی گھر چلتے ہیں، پھر صبح ہم اس کو پھر سے ڈھونڈنے جائیں گے۔ ماں چلا اٹھی تو اللہ والے بول پڑے، بیٹی میری بات سنو، تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، صبح تک تمہارے بیٹے کو وہ چیتا خود لے کر آ جائے گا۔ عورت بولی، تو ٹھیک ہے، وہ چیتا واپس آ جاتا ہے اور میرے بچے کو کچھ نہیں ہوتا، ذرا سی بھی کھروچ نہیں لگتی، تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گی۔ اللہ والے نے اس کو تسلی کے الفاظ بول تو دیے تھے، پر آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی ضرور کرنی تھی۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنا شروع کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو آپ نے ان سب کے سامنے ہی نماز پڑھی۔
اور وہ کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن ایک بو اللہ والے نے اس کو تسلی کے الفاظ بول تو دیے تھے، پر آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی ضرور کرنی تھی۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنا شروع کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو آپ نے ان سب کے سامنے ہی نماز پڑھی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن ایک بوڑھا شخص آپ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ اس نے سب کے کانوں میں زہر ڈالا کہ دیکھو یہ شخص اپنی منمانی کر رہا ہے، ہمارے سامنے یہ عبادت کرتے جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب بہت ہو گیا ہے، ہم ہماری خوشی غمی میں بدل گئی، اس کو ہم بہت کڑی سزا دیں گے۔ وہ سب غصے میں آپ کی طرف بڑھنے لگے کہ چیتے کے گھرنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹے۔ وہ وہی بڑا سا چیتا تھا، بچے کو اپنے دانتوں میں دبائے وہاں پر کھڑا تھا، ان سب کو خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بچے کی جگہ اب ان سب کو کھا جائے گا۔ وہ لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ اللہ والے مسکرائے اور چیتے کے پاس آ کر کہا، لا، اس بچے کو مجھے دے دو، یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، تمہیں بہت سا کھانا کھلایا جائے گا، بس اسے مت کھاؤ، آپ کے حکم پر۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بہت ہی ادب سے وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں لیا اور پیار سے دیکھنے لگے۔ اللہ والے نے اس بچے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اسے کوئی خراش نہیں آئی تھی۔ آپ نے اس بچے کو ماں کے حوالے کیا اور کہا، لو تمہارا جگر کا ٹڑا، اسے کچھ نہیں ہوا بچے کو ماں کو دے کر۔ آپ نے چیتے سے کہا، جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں تو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے دوڑنے لگا اور اس بوڑھے پر جس نے اللہ والے کو سزا دینے کا اعلان کیا تھا اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے دانتوں کو اس کی گردن پر رکھ کر اس کا سارا خون پی جاتا، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتا، پر ایسا نہ ہوا۔ اللہ والے کسی جوان آدمی کی طرح دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چیتے کو اٹھا کر زمین پر پٹکی لگا دی۔ آپ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا، پر تم نے اس آدمی پر حملہ کر دیا، کیوں؟ وہ بوڑھا آدمی تو ڈرا سہما کھڑا تھا جس کی ابھی جان چلی جاتی۔ اگر اللہ والے اس چیتے کو اٹھا کر زمین پر پھینکتے نہیں، آپ کے سوال پر سب حیران رہ گئے۔ جب وہ چیتا بولنے لگا کہ میں اس کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس نے آپ کو بہت درد دیا ہے، تکلیف دی ہے، نوکر بنا کے رکھا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، یہ نافرمان گستاخ سب کے دلوں میں زہر بھر رہا تھا۔ اللہ والے نے چیتے سے کہا، تم نے جو کیا وہ ہماری محبت میں کیا، لیکن میں ان کو سدھارنے کے لیے یہاں رہا، اس لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ خاموشی سے میں نے اسلام کی تعلیم ان تک پہنچائی۔ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ تم اسے مار دو تو تم مار بھی دو گے، جیسا کہ ابھی کر رہے تھے، پر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر یہ اسلام کو تھوڑی مانیں گے۔ یہ تو کہیں گے ایک مسلمان نے ان سب کو ختم کرنے کے لیے چیتے کا استعمال کیا۔ یہ سب نہیں کرنا ہے، اسلام بہت پیار سے پھیلا ہے تمہارا۔ شکریہ، تم نے میری بات کو مانا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے، پر اس سے پہلے ٹھہرو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا تحفہ اپنے تھیلے سے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس تھیلے کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ آپ نے وہ گوشت اس چیتے کے آگے ڈال دیا۔ لو تمہارا کھانا ہماری طرف سے، تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ وہ سب یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جن حضرت کی ہم نے قدر نہیں کی، جن کو ہم نے ایک نوکر بنا کر پانی بھروایا، جن کو ایک معمولی سمجھ کر ہم نے حد کر دی، ظلم کی، پر انہوں نے اف تک نہیں کی۔ اور یہ جانور جو کہ خونخوار ہے، درندہ ہے، جو کہ ایک جھٹکے میں کسی کو بھی مار سکتا ہے، یہ جنگلی جانور ان کا اتنا تابع دار، ان سے اتنی محبت کرنے والا ہے، ان سب کے دل پگھلنے لگے۔ وہ شرمندہ ہو رہے تھے، احسان پر احسان جو کر دیا گیا تھا۔ چیتا وہاں سے جا چکا تھا، پیٹ بھر گیا تھا۔ اللہ والے ان سب کی طرف پلٹے اور کہا کہ پیارے گاؤں والوں، میرا سفر اس گاؤں کے لیے نہیں تھا، میں تو کسی اور جگہ جا رہا تھا، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندھے کے قدمرہ گاؤں میں آ گیا، اور دیکھو تم سب نے دیکھ لیا میرا رب کون ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ عورت بول پڑی جس کا وہ پوتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تو آپ کو اسی وقت مان لیا تھا جب آپ میرے بچے کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ اب میں ان سب سے کہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی معافی مانگی جائے۔ سب نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے کہا، میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں نے وہی کیا جو میرا مذہب کہتا ہے، میرا دین کہتا ہے۔ کیا تم لوگ اس اللہ کو مان گئے؟ بس اتنا بتا دو تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔
सब एक साथ एक जवान होकर बोले, हाँ, हम अल्लाह को मान गए। अब हमें आप कलमा पढ़ा दो। फिर आपने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और वह गांव के लोग मुसलमान हो गए। आपने उन सबको दुआ दी और यह भी कहा कि अब यह चीता कभी तुम्हारे गांव में नहीं आएगा। आपका काम फिर से शुरू हो गया था। आपको वहीं जाना था जहां जाने के लिए आप सफ़र करने निकले थे। अब आपके कदम वहीं बढ़ रहे थे और यह सफ़र बहुत ही निराला सफ़र था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।